हाय गैस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं helal ahamed हृदय पेंटर। मैं आप लोगों को बताएगा कैसा परफेक्टली लाइट ग्रे कलर मिक्स करना है। लाइट ग्रे कलर मिक्स करने के लिए कौन सा पेंट के साथ कौन सा पेंट मिक्स करेगा तो आप लोगों को परफेक्टली लाइट ग्रे कलर मिलेगा। ऐसा आप लोगों को मिक्स करके देखेगा। मेरा पूरा वीडियो इन तक देखेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसा परफेक्टली लाइट ग्रे कलर मिक्स करना है। चलते हैं अभी पेंट मिक्स करने के लिए, लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, मैं आप लोगों को बताएगा कैसा राइट ग्रे कलर मिक्स करना है। ओके, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर से मैं आप लोगों को परफेक्टली राइट ग्रे कलर मिक्स करके दिखाएगा। ओके, ये हो गया हमारा परफेक्टली राइट ग्रे कलर। ओके, तीनों कलर से मिक्स करेगा तो आप लोगों को परफेक्टली राइट ग्रे कलर मिलेगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्यों ऐसा रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में आते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना।